kao što sam pričao, pa je crkla kamera. Kad otpojiš prvo negativnu klemu, pa onda pozitivno, znači da se izvadi akumulator. Sad je dobra ideja da se stavi bilo kakav dovod punjača za korman, do kormana, ako ti treba, možda koristiš satelitsku navigaciju ili tako nešto, ili samo punjač za telefon. Da, tako. Ništa strašno sad. Stavimo novi akumulator. Šta sam ja uzeo? Superlight 125, ovaj Kiwi ide YTX 7A 12 V. I ovaj je već spreman za ugrađivanje, zato što inače ima neke koje dolaze sa punjenjem kiseline i onda moraš da ih aktiviraš. Tako reći, da. Ovu nema potrebe. Koštala je, interesantno, ovdje u Engleskoj koštala je samo 5 funti više. A ne moram uopšte da se bakćem sa njom, nego, evo, i to tako izgleda. Nice. Da, nova. A ovdje gdje piše da se ne otvara, tu se inače ubaci punjenje kiseline i onda pusti se da se iscuri, ima kao membrana koju ti probiješ sa tom, kako bi rekao, kapislom. Za aktiviranje. Da, i onda iscuri kiselina unutra i onda imaš ovaj plastični deo s kojim se začepi i to se više ne otvara. Ja sam uzeo već aktiviran, tako da se ovako radi. Znači prvo ćemo pozitivno da vratimo. Dirty cock. Znači, rešili smo misteriju. Znate zbog čega su devojke divne? Ja nisam ni vidio kad su stvari novi šarafi ispali sa podloškama nego sam se već dao u potrebu za novim šarafima u kombiju, a u stvari ono već ima nove podloške, tako da ću to da stavim. Sjajno. Ovako ubaci sa strane i od gore idu šarafčići. And it lives. Ćerka mehaničara. Šta reći? Sjajno. Skidimo stari šaraf, stavimo novo. Neki bi ljudi zadržali stare, zato da ispadne kao da nisu ništa menjali, znaš, kao stvari toliko ne doprinosi. Bolje staviti sve novo. Više ne
Ostane sumnjivo. Mm. Obavezno vratiti ovo u menu zaštitu. Ovdje, a voda svuda. Zato gazebo, zato gazebo. Da. Ovo je... Sve ide nazad, laganica. Šarafići. Znači, gdje je dorao 10 mm i šaft gdje, to je sve. Eto. Dva kraće i jedan duži šarak, odnosno, pardon, dva kraće, jeste, da, dva kraće i jedan duži. Duži ide ovdje gore, to je sve. Centriraš dva kraća i onda ovaj duži mora da se... A gdje ide duži, dole ili? Gore. Gore. Da. I to je to. Sad. 210 mm. Petica ovaj oksatom. Well done. Ništa po sebi. To je to. Sad. Malo alata i dobro volje. I motor ćete uvijek služi. Vidimo. Da li će upaliti? To. Ovo stari u reciklažu, ako je moguće zbog kiseline. Kiseline je.
ili još bolje u mehaničarsku radnju, zato što oni se toga ovako jasno rješavaju. Evo sad da vidimo. Okay. Malo pomoći. Bravo. Ovo da uživi baterije, to je to. Sad više ne moram na put da ga pali. A prije toga nije hteo, nema veze, 2 sata ga vozim. Ti moraš da stanem ga... I Aha. onda hoću, ne, Ne može. odmah crkao. Da, da. A ovo sada... Nadam se da je bilo brzo i jednostavno. Šta da kažem, mi smo uživali, nismo popisali.